appeared in one form in Nadia. Di mana di sana disebutkan Sri Radha dan Krishna telah muncul dalam satu wujud di Nadia. So this is the philosophy that the secretary of Sri Swarup Damodar, the secretary of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, wrote in one verse. Dan filosofi ini ditulis oleh sekretaris dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang bernama Swarup Damodar dalam sebuah sloka. Radha Krishna Pranaya Vikti Hadini Shakti Asmad Ekatmanik Akibavu Pura Deha Vedam Gatoto Chaitakyam Pakatam Adunam Tatvam Chakyam Aptam Radha Baba Suvalitam Nomi Krishna Swarupa. So originally, God is one. Jadi pada dasarnya, pada awalnya Tuhan adalah satu. Radha Krishna Pranaya. But to enjoy himself, he expands himself in his Radhini Shakti. Namun untuk bisa menikmati dalam lila beliau, beliau memperbanyak diri beliau sebagai Radhini Sakti. He becomes two. Beliau memperbanyak menjadi dua. But then he becomes one again as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Namun kemudian mereka bersatu kembali dalam Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that's the mystery of Lord Chaitanya's appearance. Dan itu adalah misteri yang tersimpan dalam kemunculan dari Sri There's a Chaitanya. wonderful story you might like to hear. Ada sebuah lila yang benar-benar indah yang mungkin senang untuk yang akan baik untuk kita dengarkan. Suatu hari, one time Lord Krishna was in Dwarka Sri Krishna berada di Dwaraka with Rukmini. bersama dengan Rukmini. And Rukmini was fanning Krishna and tending to her husband. Jadi di sana Rukmini sedang berbincang dengan suaminya Sri Krishna. And Krishna was very surprised. Krishna benar-benar terkejut. Why is my wife trembling? Mengapa istriku bergemetar? Why is her hair standing on end? Mengapa rambutnya berdiri? Why are tears coming from her eyes? Mengapa matanya mengeluarkan air mata? Does she have some fever? Apakah dia sedang demam? Some problem? Apakah dia punya masalah? My dear Rukmini, what is the problem? Wahai Rukmini, apa yang menjadi masalahnya? Rukmini replied something very astonishing to Krishna. Rukmini menjawab dengan sangat menakjubkan. My Lord, you cannot understand what I am feeling. Oh Tuhanku, Anda tidak mungkin memahami apa yang kurasakan. Because you're Bhagavan, you're the Supreme. Oh, Anda adalah Bhagawan, Anda Tuhan yang Maha Esa. You don't know what it's like to be a devotee of Bhagavan. Anda tidak akan pernah memahami bagaimana perasaan dari seseorang yang menjadi penyembah Anda. Rukmini said, only if you take the position of Radharani, then you can understand. Dan Rukmini melanjutkan, hanya jika Anda mengambil posisi berada dalam keadaan sebagai Srimati Radharani, baru Anda akan memahaminya. This is from Chaitanya Mangal by Lord Chandas Thakur, the story. Ini disebutkan dalam Sri Chaitanya Manggala karya Srila Chandas Thakur. So then, who should come to Dwarka but Jadi siapapun yang harus datang ke Dwaraka? Tell me. Narad Muni. Siapa yang akan datang ke Dwaraka? Jadi berikutnya Narada Muni muncul di sana. Narad Muni king. And Narad Muni had just had the vision of the terrible qualities of Kali Yuga. Dan Narada Muni telah melihat bagaimana buruknya zaman Kali Yuga. And he was feeling miserable. Jadi dia merasa sangat bersedih. Thinking people are going to be so sinful in this age. Jadi orang-orang, How will they make spiritual progress? orang-orang benar-benar berdosa pada zaman ini. Bagaimana mereka bisa memiliki kemajuan dalam They will kehidupan? think that the four regulated principles are a joke. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no drugs. It's a joke. How can we live without these things, without breaking these principles? Mereka berpikir 4 prinsip itu tidak mungkin diikuti, itu adalah lelucon. Bagaimana bisa hidup tanpa keempat hal tersebut?
We won't go into any more details. We all know what's going on. Kita tidak akan melanjutkan, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. So, Lord Krishna, he honored Narad Muni as the representative, the chief of all the demigods, the guru of all the demigods. Dan Sri Krishna menghormati Narada Muni sebagai guru dari para dewa. He said, what is the problem? What is the problem? Krishna said to Narada. Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi permasalahan? I've seen all the problems of Kali Yuga. Narada Muni menjawab, saya telah melihat permasalahan yang sangat besar pada zaman Kali Yuga. I don't think anyone can help them. Only you, if you yourself come. Tidak seorang pun bisa menyelamatkan mereka kecuali Anda sendiri datang. If you yourself come, you can deliver them from the sinful life. Jika Anda sendiri datang dan muncul pada zaman Kali, maka mereka akan terselamatkan. Then you can give them mercy so they can understand Krishna and develop the love for God. Dan dengan demikian Anda akan menyebarkan karunia ini sehingga mereka akan mengembangkan rasa cinta kasih yang murni kepada Tuhan. So Lord Krishna was already thinking, oh, my wife, what is she feeling? What is Rukmini feeling? Dan Sri Krishna berpikir, oh, istriku Rukmini, apa yang dirasakannya, apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Now Narada is saying I should go in Kali Yuga and deliver the fallen souls. Dan Narada menyebutkan Anda harus pergi ke zaman Kali Yuga dan menyelamatkan roh-roh yang jatuh itu. So Krishna put two and two together. Sehingga Krishna menggabungkan kedua hal tersebut. I'll do both. Oh, saya akan melakukan kedua hal itu. I'll go and start the Sankirtan movement. Saya akan datang ke zaman Kali Yuga dan memulai gerakan Sankirtan. Krishna Vanam Tisha Krishna Sangopam Ashtabhashadam Yagya Sankirtana Prayen Yajantihi Sumajesaha. I'll go and start the Sankirtan movement for the benefit of all living beings, along with my associates. Saya akan datang pada zaman Kali untuk memulai gerakan Sankirtan bersama dengan rekan-rekan. Same time, pada saat yang sama, Anapita Chiram Chirar Karanayala Vichikana Kalo Samapajap Onatushpalara Samsapakti Srinyam Hariparaja Sundara. Yes. I will appear in the Mother Sachi and I will give womb of Mother Sachi and I will give what no other incarnation has ever given. Saya akan muncul dalam kandungan dari Ibu Sachi dan saya akan memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan oleh avatar lainnya. I will give an opportunity for people to taste spontaneous love of Krishna. Saya akan memberikan kepada masyarakat sesuatu yang benar-benar berharga, yakni cinta kasih yang tidak bersebab kepada Sri Krishna. The highest rasa of all. Yang merupakan rasa yang tertinggi dari segalanya. The rasa which the Brajavasis are feeling with Krishna. Rasa yang dirasakan oleh para Brajawasi, para penduduk Vrindavan kepada Sri Krishna. Mother Yashoda doesn't know Krishna is God. Nanda Maharaj doesn't know Krishna is God. Yasoda Mata tidak mengenal Sri Krishna sebagai Tuhan, begitu pula Nanda Maharaj. The cowherd boys don't know Krishna is God. Para gembala sapi tidaklah mengetahui Krishna sebagai Gopis Tuhan. don't know Krishna is God. Para gopi juga tidak mengenalnya. The cows and all the creatures of Vrindavan, they don't know Krishna is God. Sapi-sapi dan penduduk di Vrindavan tidak mengenal Sri Krishna sebagai They're fully Tuhan. in love with Him. Namun mereka sepenuhnya jatuh cinta kepada So Beliau. I'll spread the Sankirtan movement. Jadi saya akan menyebarkan gerakan Sankirtan ini. And I will teach people how to awaken their dormant love for Krishna. Dan saya akan mengajarkan kepada orang-orang bagaimana membangkitkan cinta kasih yang murni kepada Tuhan Sri Krishna. So when Balaram heard, Krishna is going to go down in Kali Yuga. Ketika si Balaram mendengarnya bahwa Sri Krishna akan turun ke bumi pada zaman Kali, I can't let him go alone. saya tidak bisa membiarkan dia turun sendirian. Hey, I'm coming too, Krishna. Saya juga akan ikut Sri Krishna. I'm coming as Lord Nityananda. And then Mahadev, Lord Shiva, he heard the news. They're going down to spread the Sankirtan movement. Dan kemudian Sri Balaram muncul sebagai Sri Nityananda
Kemudian Mahadewa mendengar kabar ini bahwa Sri Krishna akan turun dan memulai gerakan Sankirtan. I'm not going to be left out of this. Saya tidak akan ketinggalan di sini sendirian. It's the most amazing thing. Ini adalah hal yang paling menakjubkan. The most amazing thing. So I'm going to come also. Saya akan ikut juga di dalamnya. I'm going to prepare the way. I'm going to appear as old Brahmin, Vaishnava, Advaitacharya. Saya akan muncul sebagai seorang Brahmana yang penuh dengan kemurnian sebagai Adwaita Acharya. Of course, when Radharani heard, what could she do? Dan ketika Srimati Radharani mendengarnya, apa yang akan dilakukannya? Have to go. Saya juga harus ikut. In a male form. Dalam wujud seorang pria. Sri Gadadhar. Sebagai Sri Gadadhar. What did Narada Muni do? Lalu apa yang dilakukan oleh Narada Muni? I'm going to. Saya juga ikut. So this was the mood of the story of Chaitanya, Lochan Das Thakur in Chaitanya Mangal. Jadi ini diuraikan oleh Sri Lochan Das Thakur dalam Sri Chaitanya Manggala. And we're so fortunate, even more fortunate in a way. Kita benar-benar beruntung, bahkan lebih beruntung lagi. That was a long time ago, 533 years ago. Bagaimana mungkin suatu keadaan yang sangat lama, jadi 533 tahun yang lalu. And since that time, the cyclic succession has become down, 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 down. Dan semenjak saat tersebut, garis perguruan telah turun-temurun, jadi mengajarkan hal tersebut. The six Goswamis have prepared the books about the Sankirtan philosophy. Dan para 6 Goswami telah menyiapkan buku mengenai filosofis tersebut. Like Nectar of Devotion. Seperti halnya Lautan Manisnya Rasa Bakti. Nityasila Krishna Bhakti, Sajaka Punai, Shravanadi Surya Chiti, Kalaye Udai. Every one of us has love of Krishna within our heart already. Dan disebutkan dalam buku tersebut, semua di antara kita telah memiliki cinta kasih yang murni It has kepada to be Sri awakened Krishna, by hearing and chanting. yang semestinya dibangkitkan dengan mendengar dan mengucapkan nama suci. Hey Rupa Kona Bhagavanji Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. After wandering up and down the universe for many, many lifetimes, one may get the good fortune that the seed of bhakti planted within the heart by its spiritual master. Jadi saya telah mengembara dari satu planet ke planet yang lain dalam berbagai zaman, dan entah bagaimana saya beruntung bertemu dengan seorang guru kerohanian. Then Narottam Das, Srinivasa Acharyas, Ramananda, great acharyas, they wrote so many songs and books. Kemudian Syamananda, Narottam Das Thakur menulis berbagai macam buku. They did the first Sankirtan party, book distribution party. Jadi merekalah yang memulai pesta Sankirtan itu pertama kali. And after the Narottam Das became the Vishwanath Chakravarti, Baladevi Bhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur, Jadi setelah Narottam Das Thakur, Jagannath Das Babaji, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladevi Vidyabhusana, Thakur, Krishnadas Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati, until Srila Prabhupada came. So Srila Prabhupada actually he gave us the whole thing, dan bagaimana packaged so nicely in the form of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Srila Prabhupada telah memberikan kita dalam keadaan yang benar-benar baik dalam wujud ISKCON ini, jadi masyarakat dan Krishna internasional. Yeah. Jaipataka Maharaj wrote a nice prayer, no? If he had not come, then where would we be now? If Prabhupada had not come. Jadi Jaipataka Maharaj membuat sebuah doa yang sangat indah yang menyebutkan jika Srila Prabhupada tidak muncul, apa yang akan terjadi pada Lord kita. Chaitanya would just be a name in a history book or in some old academic books in the university. It would not be a live experience that we're feeling today. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mungkin hanya akan menjadi nama di dalam buku sejarah yang akan disimpan dalam perpustakaan kampus-kampus, dan kita tidak akan mengenal keagungan beliau. This is Prabhupada's great gift. Dan ini adalah hadiah terindah dari Srila Prabhupada yang adalah Senapati Bhakta. Nam Upashak,
how do you say, Upasha, what's the word? Emissary of the Holy Land, the ambassador of the Holy Land. Jadi beliau adalah duta besar, jadi perwakilan yang sah dari Nama Just today Suci. we were chanting by the beach. Jadi pada hari ini kami melakukan harinam di pantai. And many people are dancing and singing. Dan banyak orang mengikuti, menyanyi dan menari. They don't know why. Mereka tidak mengerti mengapa. And we were chanting a very secret mantra to them. Dan kami memberikan mantra yang sangat rahasia kepada mereka. Instead of chanting Hare Krishna, we were chanting a very secret mantra. Jadi dibandingkan mengucapkan mantra Hare Krishna, diberikan mantra yang rahasia. Gora, 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 Hari, Gora, 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 Hari, Gora, 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 Hari. Gora, 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 Hari. Gora, 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 Hari. And you can see in people's faces, they're very embarrassed to start with. There's one man, she's like, really, you know, how can I say, uptight kind of woman, uptight. Jadi di awal mungkin ada Mataji yang mungkin terlihat sedikit malu dan But she, seperti somehow or other, she liked this Gora. She really liked Gora. dia suaranya seperti terkunci, mulutnya terkunci, tapi entah bagaimana dia tertarik untuk mengucapkan nama Gaura. As she said Gora, Gora, her whole face changed. Dan ketika dia mengucapkan nama Gaura, wajahnya seketika itu berubah. And it's like a light bulb went off behind her eyes. Seperti bola lampu yang meledak di belakang matanya. It was amazing. Jadi sangat menakjubkan. So this Sankirtan movement is amazing. Gerakan Sankirtan ini benar-benar And menakjubkan. we've just come from Mayapur. We've seen the place of Shiva's Anga where the Sankirtan movement started. Dan kami baru kembali dari Sri Mayapurdam, di mana di tempat yang bernama Sri Wasanggan. Jadi di sanalah semua gerakan As you Sankirtan were itu here, dimulai. more Sankirtan is here. Dan kini telah tersebar hingga ke tempat ini. We have such a beautiful temple. Dan kita memiliki tempel yang begitu indah. Gauranga and Jagannath. Ada Sri Jagannath dan Sri Gauranga Now we Mahaprabhu. have our mission here in Bali Dan kini kita memiliki misi di Bali to teach people about Lord Gauranga, untuk mengajarkan orang-orang about mengenai the Sri chanting of the Gauranga holy names, melalui pengucapan nama suci. to make them realize, actually, I don't belong in this world. This world is not my home. Untuk membuat mereka sadar bahwa saya tidak semestinya ada di bumi ini. Bumi ini bukanlah rumah saya. Jeev Jago, Gaura Chandra Bole, Kota Nidra Yalmaya, Pisa Shira calling, Lord Gauranga is calling, wake up, sleeping souls. Dari Sri Gauranga Mahaprabhu memanggil, wahai roh yang jatuh, bangunlah. How long will you lie on the lap of the witch called Maya? Berapa lama lagi engkau akan tertidur di dalam pangkuan dari seorang nenek sihir bernama Maya? What is this Maya? Apakah Maya ini? I think I'm Balinese. Hands up those who think they're Balinese. Come on, Angkat be tangan yang honest. mengira dirinya adalah Balinese, Yes. orang Bali. I think I'm British. I think I'm male, I'm female. Like this. Jadi apa yang disebut dengan Maya? Maya itu adalah hal Actually, tersebut. this is illusion. Hal itu adalah ilusi. We don't belong here. This is like a dream. Ini seperti halnya sebuah mimpi. Just like you have some crazy dream at night. Seperti halnya ketika kita memiliki mimpi yang You may aneh have the pada malam most hari. beautiful wife, the most beautiful husband, beautiful job, beautiful car, beautiful children. Kita mungkin memiliki seorang suami yang sangat tampan, istri yang cantik, memiliki mobil yang bagus. When you fall asleep, bye-bye. Forget everything. Ketika kita tertidur, mimpi kita muncul dan kita mendapatkan semua itu. You're in a different world, Kita berada di dunia yang different berbeda, body, different place. pada badan yang berbeda, tempat yang berbeda. But this life is like that also. Begitu pula kehidupan saat ini. How long are we Balinese? Berapa lama kita mungkin bisa How long menjadi are we orang British? Bali?
Berapa lama kita Maybe bisa 80, menjadi 90 years. orang Inggris? Mungkin If we're lama lucky, 100 years. 80 sampai dengan 90 And then tahun. if we're that old, well, I wish I could die. Dan mungkin kita akan berpikir pada saat tua, saya semestinya bisa You'll be in meninggal. hospital with all pipes in your nose and everything. Kita berada di rumah sakit dengan selang yang mengisi mulut dan hidung kita. It's a bad dream. It's a night dream and a day dream. Both dreams. Jadi itu adalah mimpi yang buruk sebenarnya, baik itu mimpi di malam hari ataupun di This siang is hari. a lap of Maya. This is a lap of illusion. Inilah keadaan ketika kita berada di pangkuan maya. Vijayabhadu Jivanam. So Lord Chaitanya's movement is the mother of transcendental knowledge. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, ajaran beliau adalah yang tertinggi dari semua pengetahuan. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vijayabhadu is a prime benediction for humanity at large. Adalah karunia yang terbaik, karunia yang benar-benar rahasia bagi semua umat Because it's manusia. teaching people how to get free from four things. Karena memberikan For kita, real problems para of life. manusia, bisa terbebas dari 4 hal. Apa itu 4 hal tersebut? Huh? Loudly. Birth, Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. Birth, death, old age and disease. Membebaskan kita dari lahir, kematian, penyakit, dan usia tua. I saw in the city, what's the city called? Dear what? Denpasar. Denpasar. There are big flags everywhere, political flags. Kita melihat di daerah ini ada banyak bendera-bendera politik. Can they solve birth, death, old age and disease? Bisakah mereka mengampanyekan bebas dari usia tua, penyakit? So which is the best party? Lalu di manakah tempat yang terbaik? Sankirtan party! Pesta yang terbaik adalah Sankirtan. This can solve the real problems of life. Jadi hal itu bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Chaitanya Panamajanam. Bahwa Just repeat after me. Chaitanya Panamajanam. Baba Mahadavagni Nivapanam. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vijayabhadu Jivanam. Anandam Vadivadana. Padipadam Punamritasvadana. This is lotus actually. I saw in Africa, the children know how to do this. Everyone do this with your hand. semuanya Lotus. melakukan gestur ini. Jadi Shreya seperti Kairava Chandrika Vitaranam. Sorry. Anandam Vadivadana. Padipadam Punamritasvadana. Bhavatmastapanam Param Vijayate. Yes, so we're very fortunate Prabhupada has given us this chance to join in this movement and go back to Godhead. Dan kita benar-benar beruntung Srila Prabhupada memberikan jalan ini untuk bisa kembali kepada Tuhan. Shri Gopurnima Mahamahotsav ki. Prabhupada ki. Thank you very much. Hare Krishna. If there's no time for questions, then this will be the end of my talk. If there are any questions at this time, I'll Kalau ada try pertanyaan, silakan Prabu dan Mataji yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita masih memiliki waktu 20 menit. It count for me. Your time. Can I drink this all at once? Let's see. Kirtan. I would like questions. Prabhupada menyukai pertanyaan. Jadi silakan Prabu dan Mataji yang What time is the schedule now? Arti, what time? 7 o'clock. 20 minutes. We have 20 minutes. 20 minutes. Okay. We can chant the nectar. There's many things. We could sing different songs also. No, not you. A very good question, Maharaj. Okay, a good question. If God is self-satisfied, then why does He need to expand in order to enjoy? Jadi pertanyaannya, jika Tuhan sepenuhnya puas akan diri beliau, lalu mengapa beliau perlu untuk memperbanyak diri untuk menikmati?
Actually, everything's happening at once with Krishna. Jadi sebenarnya semuanya berlangsung di dalam keadaan. Jadi beliau sendiri, Sri Krishna sendiri. Sabhaviki Jnana Balakriya Cha. That's the Parasya Shakti Yudhaya Vishuyate. Actually, Krishna, Parasya, how does it start? Krishna has nothing to do actually. Jadi Krishna sebenarnya beliau tidaklah memiliki kewajiban, beliau tidaklah memiliki hal yang harus beliau lakukan. How's that good? Jasya karyam karnam cha vichitena tatsamascha vyadikastudisitare. So, he actually has nothing to do because everything is performed by his different energies. Jadi beliau sebenarnya tidaklah perlu untuk melakukan apapun karena semuanya telah terjadi oleh karena tenaga-tenaga rohani beliau. No one is equal to him, no one is superior to him. Tidak seorang pun yang sejajar ataupun lebih tinggi dari Sri Krishna. So whatever Krishna desires, automatically is happening. Jadi apapun yang diinginkan oleh Sri Krishna semuanya akan terjadi dengan otomatis. So he can be one, he can be two, he can be one again. Jadi beliau bisa memperbanyak diri beliau, bisa beliau kembali menjadi satu. But he's still complete. Namun beliau tetaplah sempurna. Om Purnamada Purnamidam Purnam Udashyate Purnameva Vashishyate. Personality of Godhead is perfect and complete. Jadi personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa adalah lengkap dan sempurna. And because he is completely perfect, karena beliau sepenuhnya sempurna, all emanations from him, such as this material world, apapun yang keluar dari beliau, termasuk dunia material ini, are perfectly equipped as complete wholes. juga sepenuhnya dilengkapi dengan kesempurnaan. All forms of incompleteness are experienced because of incomplete knowledge of the complete. Semua ketidaksempurnaan itu terjadi karena seseorang tidak memiliki pemahaman yang sempurna dari yang sempurna tersebut. So, we don't understand Krishna because we don't have bhakti. Kita tidak bisa memahami Sri Krishna karena kita tidak memiliki bhakti. Krishna says, Bhakti mam magajanati, yavanyas chasmi tattva. Only by devotion can I be understood. Krishna bersabda, hanya dengan bakti, hanya dengan pelayanan bakti, diriku mampu untuk So dipahami. this question comes from this question is like a relative world. If Krishna is one, how, if he's self-satisfied, why does he become two? Why does he become one again? This is because of incomplete knowledge of the complete. Jadi pertanyaan ini muncul karena suatu hal yang relatif. Jadi karena kita tidak memiliki pemahaman yang sempurna terhadap beliau yang maha sempurna tersebut. Actually, Krishna feeling compassion for people of Kali Yuga. Sebenarnya Krishna benar-benar merasa penuh kasih sayang dengan orang-orang pada zaman kali ini. So that's why he wants to come. Oleh karena itulah beliau ingin untuk muncul pada zaman kali ini. Krishna is a person. Krishna adalah individu. If God is not a person, then how are we persons? Kalau Tuhan tidaklah bersifat individu, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang When Krishna individu? feels compassion, then he naturally expresses himself. Ketika Krishna memberikan rasa kasih sayang, maka secara otomatis orang akan merasakan hal tersebut. Yada yada hi dharmasya dani bhavati bharata abhyutanama dharmasya tadatmanam sridharaham parichanaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstavanataya sambhavami yuge yuge. This is all there in our Bhagavad Gita. Semuanya telah tercantum di dalam Bhagavad Gita. Although Krishna is one, he can expand himself in many different ways. Meskipun Sri Krishna adalah tunggal, adalah satu, beliau bisa berekspansi dalam berbagai bentuk. Actually, within Lord Chaitanya, so many incarnations came. Disebutkan bahwa dalam inkarnasi Sri Chaitanya terdapat berbagai inkarnasi yang menyatu di dalamnya. Lord Balaram came as Lord Nityananda. Dari Sri Balaram muncul sebagai Sri Nityananda. Mahavishnu came as Advaita Acharya. Mahavishnu muncul dalam wujud Advaita Acharya. Radharani came as Sri Gadadhara.
Kemudian Srimati Radharani muncul sebagai Sri Gadadhara. perform the pastimes together. Dan mereka melakukan lila tersebut bersama-sama. So one time, Jadi suatu hari, do you want to hear a pastime of Lord Gauranga? One time, because Lord Gauranga was a son of a Brahmin lady, Sachimata. jadi suatu hari karena Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah putra dari istri seorang Brahmana, Sachimata. So he would play with the village boys. Jadi beliau akan bermain-main dengan anak-anak pada desa itu. One time, they found some puppies, baby dogs. Dan suatu hari mereka menemukan seekor anak anjing. And there were about 6 baby puppies, very small little puppies. Ada 6 anak anjing di sana. Who likes puppies? Everyone likes puppies. Siapa yang menyukai anak anjing di sini? They're so sweet, aren't they? So sweet. So Mereka nice. sangat imut. So the boys were playing with the puppies. Jadi anak-anak itu bermain-main dengan anak anjing. But Nimai, he took the best puppy. Kemudian Nima yang mengambil anak anjing yang paling baik. I'm taking my puppy home. Saya akan membawa anak anjing ini pulang. And of course, Mother Sachi was, when Nimai came in with a puppy, oh yes, very nice. Very nice puppy, Nimai. Kemudian Ibu Sachi, ya mungkin itu adalah anak anjing yang sangat baik. Actually, in the Brahmin home, you don't allow dogs. Jadi sebenarnya di rumah seorang Brahmana tidak diizinkan untuk memelihara anjing. They're allowed in the backyard. In the Mungkin di backyard. halaman belakang, di luar rumah. I hope everybody knows this. Dogs are useful as dogs are useful, Tentu anjing itu kadang-kadang berguna, but they're not allowed to, sit on your lap and lick you. tapi tidak baik, tidak boleh untuk anjing itu duduk di pangkuan kita kemudian menjilat ini. Because there are some exceptions. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Anyway, so Nimai brought the puppy home to the Brahmin's home. Dan entah bagaimana Nimai membawa anak anjing itu ke rumah Brahmana tersebut. So Mother Sachi said, "Oh, what a beautiful puppy! Very nice. Oh, anak anjing yang sangat lucu, sangat imut. You're going to take. I think you should go and take bath now, then take your lunch." Jadi kamu harus mandi sekarang dan makan siang. Oh, Mommy, make sure you look after my puppy, won't you? Ibu, jaga anak anjing ini. Yes, Nimai, don't worry. Ya Nimai, jangan khawatir, saya akan menjaganya. So then Nimai went to take bath in Ganga. Kemudian Nimai mandi di Sungai Gangga. And when Nimai gone, okay, put the dog outside. Dan ketika Nimai pergi, Ibu Sachi membawa anak anjing itu keluar rumah. So then Nimai came back to take his lunch. Dan kemudian Nimai kembali dari mandinya dan ingin makan siang. Mommy, where's my puppy? Come on. Ibu, di mana anak anjingku? Nimai went outside. Nimai kemudian pergi keluar untuk mencarinya. He saw a crowd of people in the street. Dia melihat ada banyak orang di pinggir jalan. The dog was chanting, Anjing itu kemudian mengucapkan nama suci. Haribo, 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 Haribo. Dancing and singing in the street, the dog, the puppy. Jadi anak anjing itu di pinggir jalan, dia kemudian menyanyi dan menari. And the local people said that Puspa Biman came and took the dog back to Godhead. Dan orang-orang kemudian melihat ada kapal terbang Abhimana, kapal terbang rohani untuk membawa anjing itu kembali pulang ke dunia rohani. It's an amazing story, no? So Lord Chaitanya even had mercy on the dogs. And he also, Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau berkarunia bahkan kepada seekor anak anjing sekalipun. yeah. What other stories there are of Noti Nimai? Adakah cerita Noti lain? Nimai used to have his pastimes on the bank of the Ganga. Jadi Nimai yang sangat nakal dan jenaka And ini. all the Brahmins used to come to the Ganga in the morning and evening to
to say their Gayatri, to bring their water pots, change their cloth, put on tilak. Jadi para brahmana mereka secara rutin pergi ke Sungai Gangga pagi dan malam hari untuk mandi, kemudian mengucapkan Gayatri, memakai tilak. Very dignified gentlemen. Jadi seperti halnya seorang pria yang bermartabat. And then Nima used to get in the water, splash them, create disturbance. Nimai kemudian datang ke tempat brahmana itu dan membuat gangguan, mengganggu. And then he used to come out and then switch all their clothes around, move their pots around, move their tilak around, and then watch the fun afterwards. Dan Nimai menukar periuk air dan saling melakukan berbagai macam hal yang menakjubkan. Nima was very naughty, Jadi dia benar-benar nakal. creating disturbance all along. Jadi membuat banyak gangguan. What else did Nima do? What else did he do? Remind me, please. Ada apa lagi yang dilakukan oleh Nimai? Or else I'm just like a TV set. I'm not a TV set. You're couch potatoes. You're sitting there, just listening to me. Tell me some pastime. Tell the village ladies to worship him. Huh? Oh, really? This is very naughty. He told the village girls to worship him. Yes? Don't tell more. You're a Grihastha, you should know about this. It's wicked. So Nimai would go to the Ganges and there would be that. This is like young ladies, they would be worshipping demigods for Jadi wanita-wanita muda tersebut pergi untuk melakukan pemujaan bersama dengan suaminya. And then Nimai would come and he would take their offerings and then they would be very upset. He would actually tell them, no, you should give all your offerings to me. Kemudian Nimai akan datang ke sana di tempat wanita itu mempersiapkan persembahannya dan mengambil persembahan itu. Dan dia berkata, Anda harusnya memberikan persembahan itu kepada saya. And the girls were saying, how can you say this? This is an offense. Lalu wanita itu akan menjawab, bagaimana mungkin Anda berkata demikian, itu adalah kesalahan. And then Nimai would say, okay, I will just curse you that you will marry some old man with 4 co-wives. Dan Nimai kemudian mengutuk wanita itu, saya akan mengutuk Anda akan menikah dengan seorang pria tua. And then they would have 4 co-wives. Dan akan memiliki 4 istri. So the girls obviously would get very upset. Dan wanita itu tentu akan merasa sangat sedih dan sangat marah. Because he's a Brahmin. Karena dia adalah seorang brahmana, wanita tersebut. So they would offer all their offerings to him and worship him instead. Dan karena merasa takut akan kutukan itu, mereka kemudian memberikan semua persembahan itu kepada dia. Jai Sri Gauranga Mahaprabhu ki! I thought of another story. Jadi Maharaj mengingat cerita lainnya. One time Sachi Mata and Jagannath Mishra, they were astonished to see the marks of Vishnu on the child's footprints in the sand. Jadi Ibu Sachi dan Jagannath Mishra sangat terkejut melihat tanda kaki Padma Sri Vishnu di daerah rumahnya. It must be the Shalagram Shila is moving around the house. Pastilah Salagram Shila itu bergerak, berjalan di rumah kita. They couldn't believe it was their own child. Dia tidaklah percaya itu dilakukan oleh putranya sendiri. One time Sachi Mata, she could hear all the demigods were coming. When she was pregnant, she was wondering what's going on. Jadi suatu hari Ibu Sachi akan mendengar para dewa datang dan mengucapkan mantra-mantra, apa yang terjadi.
Advaita Acharya visited the house. Dan Adwaita Acharya mengunjungi rumahnya. When she was pregnant, he was mysteriously dancing around her and saying mantras around her. Ketika Ibu Sachi masih mengandung Nimai, Adwaita Acharya akan mengucapkan mantra dan menyanyi mengelilingi Ibu Sachi. So many wonderful things. One time, little baby Nimai was in the garden. Dan suatu hari Nimai yang kecil itu berada di sebuah kebun. A big snake came. Ada ular yang besar datang ke sana. Usually, a snake is very frightening. Dan biasanya ular itu benar-benar menakutkan. But this snake curled around, and Nimai was just lying on the snake, relaxing with the snake. Dan di sana Nimai berada di tempat tersebut bermain-main dengan ular dan merasa relax dengan ular tersebut. What else? Any more stories? Ada cerita lainnya yang diingat? They quit with the Nimai was stolen by the Dacoit. Nimai was stolen by the You tell the Dacoit. story. Dalam bahasa You will tell in bahasa. suatu ketika Nimai, karena Nimai dihiasi banyak permata dan yang bagus-bagus, dan ada perampok lewat di depan rumah beliau, terhenyak melihat kemewahan daripada anak itu, sehingga kedua di Kuwait itu perampok itu membawa Nimai pergi jauh, tapi tidak tahu jalan sehingga berputar-putar, akhirnya tiba juga di tempat yang dimana Nimai diambil dari sini. Of course, the most amazing Leela, Tentu saja lila yang benar paling menakjubkan. Nimai had a beautiful wife, a beautiful mother. Nimai tentu saja memiliki istri yang sangat cantik dan ibu yang sangat cantik. Decided to take sannyas, give it all up. Dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan semuanya menjadi seorang sannyas. Why? Mengapa? Because he saw that the students and the Mayavadis were not interested in Krishna Bhakti. Karena ia melihat bahwa para murid-murid di sana, para Mayawadi tidaklah tertarik dengan Krishna They Bhakti. were making fun of him, chanting the holy names. Mereka mengolok-olok Nimai yang mengucapkan nama suci, menyanyi So dan if menari. only I took sannyas, then people may listen and I can start this movement. Hanya dengan saya mengambil sannyas, maka orang-orang akan mulai mendengarkan saya dan mendengarkan. So he took mengikuti sannyas for preaching, Jadi beliau mengambil sannyas untuk pengajaran. not because he was an old man of 50, Bukan karena beliau adalah orang yang tua berumur 50-an. not because, he hadn't got anything better to do. Karena mungkin beliau tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Bukan. No, he took it just for preaching. Jadi beliau mengambil semua itu, sannyas tersebut hanyalah untuk And mengajarkan. Vishnu Priya, the night before he left, said, "My Lord, I hear you're going to take sannyas." Dan Wisnu Priya pada malam hari sebelum beliau mengambil sannyas datang dan menangis. How can I live without you? Bagaimana mungkin saya hidup tanpa Anda? And Gauranga said to her, he wiped her tears from her eyes. Dan Nimai kemudian mengusap air mata. He said, "My dear Vishnu Priya, your name is Vishnu Priya. Wahai Wisnu Priya yang kucintai, nama engkau adalah Wisnu Priya. We can never be separated. Kita tidak akan pernah terpisah. You're my eternal potency." Dirimu adalah potensi internalku. She was beautiful, she was 16 years old. Jadi pada saat itu, They didn't have a child. dia berusia 16 tahun dan sangat indah, sangat cantik dan menawan dan belum memiliki seorang And anak. he was 20, how old was he? 24. Can you imagine that? And his mother was just maybe 35, 40. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu pada saat itu berumur 24 tahun dan ibunya His mungkin 30-an. father was already passed away.
Dan ayahnya, Jagannath Mishra, His elder brother had taken telah berpulang sannyas. dan kakaknya telah mengambil sannyas. He'd already promised his mother, I will not take sannyas. Dan dia telah berjanji kepada ibunya, saya tidak akan mengambil sannyas. So for all, there was no good reason to take sannyas. Jadi tidak ada alasan. Materially, there was no good reason. Tidak ada alasan bagi Nimai untuk mengambil sannyas. He had everything, education, he had a place, he had a wife, he had a mother, everything. Jadi sebenarnya Nimai telah memiliki segalanya, pendidikan yang baik, keluarga. And he gave it all up to spread the Sankirtan movement. Namun beliau meninggalkan semua itu untuk kegiatan mengajarkan nama suci. Sri Harinam Sankirtan Ki, Maha Mantra Ki. So that's a great miracle, no?